kinan, kinapaligya dili lamang sa lokal nga merkado, kundi lalaki pusab sa gawas sa nasod. Kayong salamat labi sa suporta sa provincial government nga maugoy naghatag sa mua og inspirasyon og mga personnel na nagduot para mahitabo kini kay kini nga project 3 years in the making kini siya. Dili basta-basta makuha. Pero nakuha gyud sa Bicawayan Tribal Agriculture Cooperative tungod sa magtabang sa provincial government ng Bukidnon ug sa LGU Damulog. Nahimong inspirasyon sa Bicawayan Tribal Agriculture Cooperative kun IMTAC ang liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque sa Provincial Government of Bukidnon diha sa katukuran sa 80.9 million peso rubber crumb, rubber processing and marketing enterprise nga nahimutang sa Purok 1 Barangay Bicawayan, Damulog, Bukidnon. Gipadangat ni IMTAC Manager J. Sir Timmy Cabalo nga gumikan sa paghatag og personnel ni Governor Roque nga mag-assist kanila sa pagpangusog nga mahanay ug makompleto ang mga kinahanglan ng dokumento, nagmalampuson ang pagpabarog sa nanganlang proyekto duyog sa pagpasayon sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Ang dako kay mong struggle sa una is ang market yun. Dili stable ang market sa buy and sell o kaplams. Usay mahal, usay barato. So, diya may naka-decide nga mga bigtabang. Paningkamutan sa IMTAC nga makahatag sa dekalidad apan locally processed nga crumb rubber products nga magtubag sa problema sa mga rubber farmers sama sa kawadon o kakulangon sa access to equipment, drying and post-harvest facilities. Dako akong kalipay nga natay human na po sila lawigan sa collaboration sa tanan ahensya sa gobyerno nga natay processing center nga nahuman. Natay nahuman dito sa pangantukan, naputay na human diri. And then daghan patagi pangayo sa national government. Kay ang processing is isa gyud sa makaangat sa panginabuhi sa tumang uma. No? Mo kina siya kay naman siya value added. Gumikan sa maong pasilidad, target sa IMTAC ang pagtaas sa kita sa 124 number of farmers involved sa ilang average annual income gikan sa 145,350 pesos before PRDP pangadto sa 190,367 pesos after PRDP o 30.97% nga total incremental income. Ana sa 470 ang farmer members sa maong kooperatiba nga rehistrado sa CDA ug accredited usab sa DA. Nakig-alayon usab kini sa DENR alang sa National Greening Program pinaagi sa pag-ugmad sa sobra 200 hektaryas sa rubber. Nalikom ang 80,971,551 pesos project pinaagi sa Investment Cost Sharing Scheme tali sa World Bank, Government of the Philippines, European Union ug sa IMTAC uban sa pakigtimbayayong sa PGB ug sa LGU Damulog alang sa embankment ug site development. Kalakip sa maong kantidad ang pasilidad sa rubber processing, 10-wheeler wing van, 16 empty payload capacity, complete set sa rubber processing machineries nga magmugna og crumb rubber, raw materials ug uban pa. Ang project turnover ceremony niadtong Agosto 29, 2025 gitambungan sa kadagkuan sa DARFO 10, DAPRDP Project Support Office Mindanao, provincial officials, municipal officials sa Damulog ug uban pang partner agencies. So finally, this is a dream of the province of Bukidnon, and finally, natuman na gyud. Salamat kayo sa PRDP. Congratulations again, Bukidnon. Thank you, Department of Agriculture.